Pues estamos de vuelta. Estamos de vuelta ya, otra vez. Vamos a darle este ratito también a Metal Gear, ¿no? ¿O qué? Vale, a ver, ¿dónde lo habíamos dejado? Cuidado, espérate. Vale, aquí... Vale. Aquí es cuando me habían llamado, me habían dicho, mira, que ya no cuela el traje, ¿eh? Ay, cafelito. Qué rico, calentito. Vale. Va a venir uno, me va a pillar. Vaya por Dios. Pero bueno. Nada, al final la he liado, tío. No entra en stun. Ah, ahora, ¿eh? Ahora. Sí. Vamos a ver si lo noqueo también. Tío, pero de verdad. Vamos a ver. Se acabó el rollo, pollo. Aquí ya no hay nadie, ¿no? ¿Tiene que venir alguien o no? Yo creo que no, ¿no? Por el ascensor no van a entrar. Vamos a ver. A esta peña ya la había ya pillado la chapa, ¿no? ¿Qué? ¿Hace fresquito o qué? Se te va a quedar el objetillo frío. ¡Oh! Vamos a ver, tú. Please don't. No, que me la has liado, ¿eh? O sea, efectivamente, no tenemos nada, ¿eh? Vaya. Vaya. La que me ha liado. Y el tío no tenía nada. Venga, otro objeto fresquito, va. Va a cagar esta latita, loco. Mira, en el ojo lo había dado, ¿eh? Don't kill me. No tenemos nada. Venga, siguiente. Pam. Este va a coger frío. En el pecho, tú. Pam. Sí. Help. Ahora help, ¿eh? Ahora help. Pues no me parece bien. Vaya. Ay. Mira cómo me habías dejado. Mira la pared, chaval. De los dos mantecados. ¿Tú crees que es normal eso? A mí me parece que no, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Entiendo que arriba, ¿no? Stay alert. Bueno. Me intento desentender del WhatsApp ahora, ¿eh? Déjenme. ¡Aquí vienen! Buah, chaval, y yo me quiero hacer el platino de esto. ¿Estamos locos? Madre de Dios. Voy a tener que practicar un montón. Pero bueno, menos mal que tengo margen de mejora, ¿eh? Porque pasármelo es muy fácil, normal, difícil y extremo. Todavía creo que voy a mejorar.
Aparte que me voy a conocer las salas, las zonas, los enemigos. Mira cómo me pillé. Hijo de puta, tío. Hay que ser... Hijo de puta. No cambia el... Y es que no van a parar de salir, tío. Son infinitos. Qué asco. ¿Eh? Es que está trucado, tío. Como se asome otra vez, tío, de verdad que asco, ¿eh? Paso de él. O sea, es que como me pillen, lo que voy a hacer es coger, salir e irme corriendo como un desgraciado y a tomar por culo. Porque vaya telita, vaya telita. ¿Qué es esto? Ah, ya empezamos. Oye, con las modelos, tío. No cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta. Joder, chaval. A ver, para el trofeo de que no te pillen sí que contaría esto. Habría que hacer un reset. ¿Se la suda a esos dos? No, no se la suda. La para con el escudo, ¿eh? La cosa es, ¿tendría que venir yo por aquí? Sí, ¿no? Pam, pam, pam. Creo que se arreglaba ahora el puente este. Puede ser. Mira, es que lo estoy viendo venir. Vale. Se ha ido por el otro lado, ¿no? Sí, correcto. Ya tú verás que va a coger y va a decir, pues en verdad vamos a hacer que se retiren por el otro lado y que den la vuelta, ¿sabes? Ay, lumbao. Dame una ración, anda. Me vendría bien. Me vendría bien. All clear. Espera, te voy a llamarle al coronel, a ver si me dice de dónde tengo que ir exactamente. Vale, no, está en Shield 2, vale. Entonces para ir a Shield 2 sí tengo que ir por ahí. Sí, 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 sí. Para ir a Shield 2 hay que pasar por el puente este. Lo que pasa es que ahora que tengo la tarjeta de nivel 3, voy a venirme directamente aquí, al almacén, porque tiene que estar el francotirador. ¡Corre! ¡Ah! Y ahora aquí ya... El sniper este está... Míralo. Francotirador este... El francotirador de... pacotilla, tío.
Tiene una vista de águila el nota, ¿eh? Tiene una vista que no falla, tío. Vale, aquí. Ve, yo ya me voy conociendo un poquito. Me voy conociendo el tema aquí ya, ¿eh, amigo? Vale, nivel 3. Aquí no tenemos sensores ni nada, ¿no? Aparentemente. Pam, pam. RGB6. Esto es el Stinger, ¿no? Ah, no, el lanzagranadas. Hostia. No me acordaba yo de que había un lanzagranadas, tío. Vale, de nivel 2. Esto es para pillar munición, ¿no? Realmente lo único que necesito son raciones, pero he venido a por lo que he venido también. A por nivel 2. Vale. Aquí está. Tenemos el sniper, señores. A pegar el nipazo. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. ¿Y esto qué es? SG1T. ¿Qué pilla? ¿Munición y ya está o qué? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo las 5 cajas. Vale, por eso me dieron el trofeo, ¿no? Buah, el sniper este no vaya, chaval. Vale, pillo mi munición y ya está, ¿no? Simplemente. Vale. Ojo, que había disparado sin querer, ¿eh? Vaya liada, ¿eh? Entiendo que no confiáis en mí. Yo lo entiendo, es normal. Pero os prometo que voy a jugar mucho mejor según vaya haciendo las runs. Estaréis diciendo, pero qué malo es, que siempre la lía, siempre le pillan. No rayarse. Ya llegará, ya llegará. También empecé así en Metal Gear Solid 3, ¿eh? Aunque no lo creáis. Y ahí está, ahí está. Pam, pam. Pam, pam, pam. Mira, perfecto, porque así... Le puedo dar otro sorbito al café. A ver, como este me pille, me voy corriendo con un rifle. Ya os lo adelanto, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a liarla ahí. Ahora que lo encuentren, que suba un soldado y diga, ¿pero qué ha pasado aquí? Es que no pasa el nivel, ¿eh? O sea, fijar cómo va de lento eso. En verdad puedo tirar ahí una chav de esta, ¿no? Un stun. A pillar ahí. ¡Uy, uy! Ve, me ha salido bien y todo al final, ¿eh? Que son blindados. A ver. Ah, mira, vale. He pillado el sniper de... Vale, vale. Espérate que me matan con la tontería. ¿Pero qué me está dando ahora? ¿Aquí no pueden entrar o qué? Sería muy hijo de puta que me pillen aquí metido, ¿eh? Mira la de peña que hay ahí, pero escúchame, es que son de los blindados, tío.
Ahora, que lo den por saco, me voy. Soy uno sucio. Ya tengo lo que quería. Vale, el sniper en verdad ese, el segundo no me importa mucho, pero bueno. De hecho vamos a estrenarlo, tío. Vamos a meter un mochazo aquí al nota. Amigo. ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está. ¡Ah! Que se va, se va. Claro, porque aquí había que tomarse el diazepam ese, ¿no? Ya. Hip, hop, hup. Pam, 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 pam. Pero escúchame, es que de verdad, la alerta esta de los cojones no es nada. Es un poco estúpido, ¿no? ¿De qué narices me sirve a mí tirar una stun si va a saltar una alerta? ¿No? Pero ¿tú te puedes creer que esto es normal, amigo? Dejadme en paz. Vale, tengo que ir allí, ¿no? Hostias, tú. Vale, en la cabeza sí que os pillo bien, ¿eh? Vale, el puente está allí. Vienen por detrás, tío. No me lo puedo creer, tío, de verdad. ¿Podéis dejarme respirar? No me interesáis. Encima no dais ni raciones ni dais nada. Sois asquerosos. También es verdad que voy muy a saco, ¿no? Hombre, mira. Uno generoso. Bala de la M9. Bueno. A ver, el otro que está por allí. Mira, abajo hay uno. Nothing here. Buen informe. Pam, pam. Nothing here. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Dígame. Raiden, can you hear me? Yes. Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the President's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Eso, de lo que, la luces, lo que ya hemos roto 1.000.000 de veces, pues eso. That's the Semtex. And that must be the control unit. ¿Correcto? Vale, curioso esto. O sea, es curioso porque solo hay 3 formas de llegar allí, ¿vale? Al núcleo 2. De hecho,
Pliskin ha dicho que está en el H, es decir, por aquí ya ha tenido que pasar. Y si él sabe que están las cargas, ¿cómo narices has pasado? Has pasado por uno de los otros dos caminos que hay, ¿no? Los que van por a nivel del agua, quiero decir. En fin. Vale, vamos a ver. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí, ¿no? Uno. Dos. Y había uno. Creo que le he dado, ¿no? Pam, 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 pam. Hay uno encima mío, hay uno encima mío. Que lo he visto por el rabillo del ojo. Ese movimiento que veis que hago, que sepáis que es del 3. Porque mientras estás apuntando, si le das 2 veces al R2, quitas y pones el arma. Vale, y ahora... Chico, de quieto. ¿Le he dado? No. Joder, con el joystick también, ¿eh? Vale. ¿Qué me falta por aquí? El de la gaviota, ¿no? El que está aquí. Pero gaviota, tía. Vale. Perfecto. Se viene. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? Nope. No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Como si ya tenías dudas. Que no te quepa duda, ¿no? ¿De quién es? Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. Otacon. Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Bum, Metal Gear bum, units throughout bum. the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far. Que no and son things like training and terroristas. sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? No. You need something higher. Está poniendo I can't nervioso think of the Raiden. right word, but it has to be pure will, backed up by courage or ideals or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're Es saying, curioso, but ¿verdad? Snake is dead. He can't be here. No puede ser tampoco el Not Dr. even Hal as this Emmerich. Dr. Hal Emmerich. But that also means Por that lo he tanto, no can't puede be ser the el líder de este terrorist leader terrorista. behind this thing. De este terrorista. O sea, de este acto terrorista, ¿no? Pam, pam. Interesante. Place game.
Parece una croqueta. Eres tío. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here. No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. No brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Esto todo es un poco por la cara, ¿vale? Snake? Right, take cover. Vamos a ver. Vamos a ver. Snake. Todo por culo que has dado. No vayas a disparar tú ahí a lo explosivo que explota. Ten cuidado, ve a por el rifle. Y ahora llegas tú y empiezas a reventar todo lo que hay. Con tus dos cojones. A whole different game from Liquid. Madre mía. That the best you can do, Snake? Did I get it? Van para ahí a los mandos, tío. Esa más rara, ¿eh? We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Y el Pepo me lo llevo yo. Se empiezan a pegar de hostias entre ellos. Y las hostias me las estoy llevando yo, que estoy ahí en medio. Qué dos cojones, de verdad, ¿eh? Échame un stinger o algo. This is the Stinger missile. Me lo conozco, no te rayes. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. Mira los dos ahí, ¿sabes? Counting on you. Zu vaya a cagar. Vale, vamos a ver cómo iba esta movida. Porque esto tenías que fijar el objetivo, ¿no? Pam, pam, pam. Uf, gracias de comer, tío. Pa, pa, pa. Pero Ney, cabrón, no me lo ponga aquí abajo. Es que no le doy nunca, ¿no? Ah, misteriosamente sí le he dado dos veces, sí. Pam, pam, pa, 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 pam, pam, pam. A ver.
Yo. Te has pasado, ¿eh? Te has pasado. Vaya pedazo de ataque tiene el caza. Darme con el aire caliente. ¡Oh, no! ¿Te imaginas? Le pego un petardazo aquí a Snake. ¿Por qué no ha disparado? Oh, macho. A ver, ¿tú te crees que yo así puedo salir a dispararle? ¿A que no? Pam, 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 pam. Otra vez. ¿Pero qué dices? En la cara, chaval. Ah, que no lo he apuntado. ¡No! ¡Que le va a dar otro! Joder, tío. No lo ha dado el segundo, ¿no? No ha contado el segundo. La ha dado, la ha impactado, pero no le ha bajado la vida, ¿no? No, a ese no. Mira el cohete, tío. Es que va en una dirección que no, tío. Ahora se acerca y ¿qué? Está tirando bengala. ¡Abajo! No me ha dado tiempo. Me lo tanqueo, ¿eh? Pa, pa, pam. Pa, 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 pam. ¿Dónde ha explotado eso, tío? Cualquiera va ahora arriba a coger las raciones, Snake. La verdad. Estoy yo como para asomarme. ¿Pero por qué se va de allá, tío? Vale, ahora sí. ¡Ha desaparecido! Snake, tírame una ración, anda. Échame un Happy Meal, aunque sea, no da. Ya voy calentando, amigo. ¿Me ha explotado el cohete? Use this. Oh. Bueno, esta ración me la quedo. Esta me la llevo yo, tío. Venga, otra vez. Pues yo me quedo aquí a cubierto, tío. ¿Qué quieres que te diga?
Anda, ya voy a salir yo a jugármela. Snake, ¿podrías echarme una manita? Y decir, ya que lo tienes ahora inmovilizado, ahí a tiro una granadita de esta. ¿Un lanzagranada desde arriba? Mano santo, loco. Claro, el cohete ahora, claro, hasta que no explota no puede lanzar otro. Qué casualidad también que es que se estrella justo en el puente. Podría haber explotado. Terminábamos el juego antes, ¿eh? ¿Cómo lo sabías, Nate? Por la cara, en verdad, ¿eh? They got my eye. Pero exactamente el que te ha dado en el ojo. Un cristal, ¿no? Entiendo. Porque si no, no tiene puñetero sentido. Un misil no te da en el ojo. Fab, go. Ha. Mira cómo corre por el agua, tío, el flipado este. Lo más raro de todo es... O sea, te quiero decir, este tío, ¿por qué corre por encima del agua? What's that? It's running on water. Lo de que sea medio vampiro se explica en la saga, ¿no? Pero lo de correr por las paredes y por el agua, ¿por qué? Right. You all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the Joder, only pues, thing I was macho. good at, but at least I always fought for Madre what I mía. believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake Pero are cállate, identical at the mira al genetic otro. level. Liquid? A deception. Que no se puede For tener un our own secreto aquí, protection. oye. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear.
We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think Bueno, you yo can creo que change no, the no future? solamente eso, ¿no? I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like Efectivamente. the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Yo creo que Jack, no. are you Bueno, all sí. right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that. And I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Vale. ¿Por qué no? Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other Vale. side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. Es I read buenísimo about esto, you and ¿eh? Snake in the darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Claro, es que... A ver, por un lado, el coronel tiene razón, ¿no? Joder, tío, mira que le daba a pegarme a la barandilla. Vaya hostia. No. No. Jack, please answer me. Jack! Por un lado, el coronel tiene razón, ¿no? Es decir, tenemos un objetivo, estamos trabajando aquí. ¿Ve? Ahora sí que se ha pegado. Y lo que no puede hacer es distraerte, ¿no? Y decir, vale, pues hay que confiar ahora en este porque este es Snake. Tú tienes una misión y tienes que llevarla a cabo. Pero por otro lado, claro, tú estás aquí en este fregado. Vale, esto me da un poco de respeto. Pero por otro lado, es cierto que esa es caca de gaviota y resbala. Que claro, tienes aquí al fucking Solid Snake. Y evidentemente, si está aquí es por algo, ¿no? No llego allí, ¿no? ¿Qué objeto es ese, tío? ¿No me lo quito? No puedo subir ahí, ¿no? ¿Pero qué es? Quiero saber lo que es. No me lo va a decir, ¿no? No lo puedo leer, ¿no? Eso es el silenciador de la AK. ¿Estás de coña? Pues ya no lo puedo pillar, ¿verdad?
Tenía que haberlo pillado antes de que se metiese fuego. Espérate, vamos a probar aquí. El silenciador de la AK, tío. O tenía que haberlo pillado en el combate. A ver, me da igual, ¿no? Tiene pinta de que saltando. No, no llega. Oh God, no! Oh God, no. Jack! Jack! Voy a intentarlo de nuevo. ¿Ves? Es que no hay fuego ahí. ¿Cómo puedo subir ahí? Ahí está el salto. Claro que sí. ¿Qué sonaba eso? Bueno. Vale, vamos a poner el supresor este a Laika. Ahí está. ¡Corre! Es que un silenciador de un rifle me va a venir bien, ¿eh? Me va a venir muy bien. ¡Oh, no! Es un paisaje desolador. Literal ha dicho, no es un camino bonito. No es un sitio muy bonito. No, no ha dicho desolador, pero bueno. Bueno, a ver, Raiden, hijo. Oye, pero qué vista tenemos, ¿no? ¿Estás viendo la que me está cayendo aquí en el puto pasillo, loco? ¿Os parece puto normal esto? Mira, ¿sabéis lo que os digo? No rayarse. De hecho es que no me he movido siquiera, me han tirado ellos. Vaya paliza me han dado en un momento, chaval. Vaya locura, hermano. Tengo que volver a hacer el salto, ¿no? No pasa nada. Está ya, el salto está topillado. Es perdible, ¿eh? La mierda esta. Parece que no, pero... Vamos a equiparlo. Vamos a ponerlo. Y vamos a poner los darditos. Porque hay que ir ahora a dormir a esos dos parguelas. A dormir los parguelas y a romper el dron. Perfecto. Solo tengo a tiro a uno, ¿eh? A ver, Pretty Sight te lo mete por el... Ahí, por ahí te lo va a meter. This is not a pretty sight. A ver, espérate, ¿el dron viene o no viene? Aparentemente no hay ningún dron a la vista. Aparentemente. Vale. O sea, no puedo saltar ahí enfrente ahora. No, no. Y aquí no me puedo meter tampoco, ¿no? Vale, pues nada. O sea, yo quiero pensar que no me ve. Me está jodiendo la vida.
Pero, bueno. Claro, el dron, tío. Vaya hostias. Sí, hombre. Dispara, dispara, claro, hombre. Claro que sí. Y encima infinitos. Es que los cojones que tenéis, tío. ¿Pero a ti te parece normal? No te digo una cosa, voy a tirar una chapa. No va por culo. Si ahora aparece un dron, me pega y me mata, Pero literal, me pega y me mata. Con una bala que me dé se cae Raiden abajo. Extreme precaution. Cabrones son, tío. Venga, hombre. Fino. Vale, una ración. Ok. Bien, bien. Esto está roto. Perfecto. Solo tenemos entonces ese camino que va a ser para el Shell 2, pero si nos desviamos por aquí vamos a poder pillar las chapas de los que estaban aquí, ¿no? ¿Cómo que no? Nivel 5. Se os va la castaña, ¿no? Como caiga una gaviota ahí, tío. Como caiga una gaviota ahí. La vamos a tener, Vale, vale, vale. Vale. Venga, a ver. Olga, Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. Bueno, bueno. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. Claro, ahora ya no se puede volver al Shell 1. The cam-off is out of action. Por eso las placas esas, las chapas son perdibles. Aparte que ahora después Not yet. They retreat. los enemigos cambian de posición y demás. Still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. A mí, ¿no? XD. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. El suelo electrificado, ¿no? Vale. High voltage currents on. Pues nada, un Nikita. The door stays shut Y a volar. unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One Buah, more chavales. thing. What? Creo que no voy a ser el único, ¿no? Pero cuando yo jugaba esto en Play 2, I want half the money for no that. era la primera vez que cuando meto el Nikita, That was part of the agreement. el presidente se pone delante y hizo un... El presidente hizo un no señor presidente, ¿no? Y If there's explotó. anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life.
Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. ¿Pero con quién está hablando? Pues me da la sensación que está hablando con alguien. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? No puedo ponerlo. No puedo tocar ni con el dedito gordo del pie. Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Va a ser muy rápido. Lo toco y lo Try quito. ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide Exactamente, it un through niquito. the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. Don't hit the The president. president is wired with nanomachines. No se le puede If we know llamar. the frequency, I can raise him. Claro. We've tried that repeatedly. No hay but there's respuesta, no ¿no? response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to Correcto. confirm his position, you can log into the node. Understood. You can log Locate into a the remote node. control missile launcher first. Vale. Vale. Un segundo. Dame un segundito que estoy mirando una cosa. Vale. Lo revisaré después. Vale, a ver. Tenemos que pillar un Nikita. Y dispararlo por aquí, ¿no? Get Nikita. Efectivamente, por ahí, ¿no? ¿Esto de aquí qué es? Vale, es para disparar otra vez, ¿no? Hay que buscar el node. No hay nada. ¿Se podía hacer como en el Metal Gear 1? Sí, ¿no? Aquí. Mira. El mismo sonidito y todo, ¿eh? The node. Perfecto. Vale. Entonces... tenemos aquí un ascensor. Que vamos a tener que usarlo ya. Porque por aquí me parece que no podemos irnos, ¿no? Yo voy a dar un paso más. Y salta la alarma, tío. Claro, esto es para disparar por ahí, ¿no? Vale. Vamos a probar a ver si puedo pasar por aquí, que creo yo que no. No hay cámara, ¿no? Ven, mira. Pues nada, hay que coger el ascensor sí o sí. Vamos a pillar el ascensor. Solo podemos ir a la planta B1. ¿Qué es lo que había aquí? Que no me acuerdo. Ahí tenemos un node. ¡Ah! Vale. Vale. Colonel, B1 is completely flooded from Ya estoy metido en el agua, ¿eh? Swim through.
Swimming isn't my strong point. La verdad es que It's nada not no es lo part of the mío. training Además either. tampoco lo cubrí en la Stroke realidad the virtual, water ¿no? and move forward by pushing the punch button. The punch Push it button. in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. Vale. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to... Vale, vamos a ver. Básicamente que nada de punch button, ¿no? Arriba para arriba, izquierda para la izquierda, derecha para derecha y listo, ¿no? Por aquí habían cositas. Pero no recuerdo el qué. Mira, a ver, una gafa de visión nocturna. Vamos a volver. Vamos a subir. Cuando se me agota lo que es el... Esto es para salir por ahí, ¿no? Obviamente. Ok. Vamos para allá. Cuando se me agota el oxígeno, lo que pasa es que me empieza a bajar la vida. ¿Y esto se abre? No. Vale. Nada, para arriba. Y por aquí. Vamos al lío. Aquí estaban las gafas de visión nocturna. No había nada. Vamos para allá. Otro póster por ahí. Hace gracia porque está todo inundado, pero los papeles ahí en los de estos aguantan bien, ¿eh? Cuidado con la mina. Cuidado con la mina. Voy a disparar bajo el agua, ¿no? Porque tenemos que pasar por encima, ¿verdad? Ahí tenemos liquita. ¿No crees que yo puedo ponerme ahora con el codec en medio del este? ¿Qué tienes en el...? Sí, que vaya para allá. Ok. Recibido. Pero me has pillado entre dos minas con la barra de oxígeno a la mitad y bajo el agua. Que por aquí ahora no podemos avanzar. Madre mía. Yo la pregunta que tengo es... ¿Quién narices? ¿Por aquí no hay nada? No. Se ha puesto ahora a poner las minas por aquí. Como un poco estúpido, ¿no? Se ha inundado esto y dicen... Venga, hay que bajar a poner unas minas, ¿vale? No podemos permitir que se nos cuele alguien por un sitio que está completamente inundado. Y aún así, sorpresa, se cuelan. Es que de verdad. Muy listos no son, ¿eh? Yo creo que muy listos no son aquí. Entra en calor. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ahora habían varios caminos y había cositas que podíamos coger, si no recuerdo mal, ¿no? Está aquí. Pam, pam, pam. Vamos a disparar por aquí a ver qué es lo que hay. Vamos a explorar un poquito los que son los caminos. El misil Nikita tiene duración, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Se asusta el señor Presidente? Cuidado, 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 cuidado. Es que qué hijo de puta es. Quítate de en medio. Es que es tontísimo hasta decir basta al colega, tío. Ahora. Porque si no el tío lo que va a hacer es... ¿Cómo? ¿Qué es eso?
Parece un cohete. ¿Y si lo exploto? No, señor presidente. Y el señor presidente hizo pium. Es como no puede ser más tonto. Ahí está. El señor presidente estaría ahora mismo cagadísimo. Diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué se ha escuchado, Piu? Bueno, se viene chapilla, ¿eh? Se viene un poco la chapa. Mira qué cara. President Johnson, So you're finally here. you've been expecting me? El presidente. Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. Bueno, a ver. What? Todavía si quieres te pego un tiro, ¿eh? Estaba a punto, ¿eh? Porque poco más y pateas el cohete, ¿nota? What are you? ¿Qué hace? What the? You're a man? ¿Perdón? O sea, presidente, ¿querías meterme mano? ¿Pensabas que era una mujer y querías meterme mano? FOXHOUND? Vaya, vaya, con el presidente de los Estados Unidos, ¿eh? Now things are Pero es curioso que starting to siempre make a more Raiden le quieren sense. coger de los huevos. Señor presidente, acaba usted de tocar una polla. Switch over to ¿Qué le parece? communication so nobody can listen in. Yes, sir. Ah, bueno, ahora quiere hablar por codec, ¿eh? O sea, ahora primero me toca los huevos y ahora encima después quiere intimar, ¿no? Por el codec. Venga, hombre. Have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. Vaya, vaya. Punched the sequence in ¿Te myself. gusta la Snake? Working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, Vaina. they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I Pam, wanted power. pam, They sought pam. destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a Solo soy una figurehead. pieza. Ahora es cuando te das cuenta un poquito de lo que hay por detrás, ¿no? Ahora es The cuando el real tío dice, power en is verdad in yo the soy un Patriots' mierda. hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. La lilulelo. Very few are aware of their existence, even among those with code word Y el clearance. presidente acaba de encontrarse con un tío. Politics, the ¿Sabes qué ha military, dicho the el tío? Oye, mira, They control it all. They even te voy a choose contar who una is the cosita. president. No sé quién eres, Simply, pensaba que venías a matarme, pero como ya te he tocado la polla, te voy a decir que yo realmente soy el presidente, pero que hay una organización hard detrás. to believe, isn't it? But it's Que yo the soy truth. un pelele. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. ¡Wow! Space defense was initiated La defensa by especial fue un Congress. programa iniciado por That's el what the Congreso. Patriots want the Eso es lo que country los to believe. Patriots quieren It's que all a creas. show. Democracy is La just a democracia filler for es textbooks. solo un término que aparece en los libros de texto. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. No. This country is Este país shaped está and controlado y controlled as the dirigido Patriots por see los fit. Patriots. The people are The shown what they want Patriots. to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the La public. productora muy bien montada y engrasada. Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. Lo que me preocupa, señor presidente, es que me acaba de meter la mano, me ha tocado toda la polla y yo venía aquí a salvarle la vida y quiero reventarle contra el... Financial, political, or military leaders. contra la pared. No one knows who the Patriots really are. Even my La verdad que esto es instructions súper come from a importante, ¿eh? cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men. Y esto después se known explica as un the poquito más en Wise el Men's 3. Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a La continuación de senator Metal Gear was Solid awarded 2 es the Metal Gear presidency. Solid 4, ¿vale? O sea, Of course, that por wasn't raro the que only parezca, price I had to pay. What do you mean? cronológicamente, porque luego vino el 3, que es el primero en toda la cronología de la saga. No hay nada anterior a Metal Gear I Solid 3. wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. Pero dilo. ¿Cuáles eran I wish tus to be a ambiciones? member of the Patriots. I Ah, wanted to wield the vale. power of a king instead of being an expendable pawn.
And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. A ver, Solidus tiene Whether you sus believe it movidas or propias not, también, the ¿vale? balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum. Claro, pero están hablando de que este es el presidente de Estados Unidos, pero estamos hablando de que los Patriots realmente tenían más poder todavía. I'm talking about an unregulated power struggle. Que no se limita únicamente a Estados Unidos. Chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he Pues dijo, pues replied no me that parece, ¿eh? pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Enfants Neither Terribles. Solid nor Liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. Correcto. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential... O sea, de hecho, el final de Metal Gear Solid, cuando termina la llamada de teléfono, era Ocelot hablando con Solidus, que lo llama así señor presidente o no sé qué. Entonces, claro, después del incidente de Shadow Moses, quitaron a Solidus de la presidencia, dejó de ser el presidente y nombraron a este. Y entonces Solidus se encabronó y dijo, pues, no me parece bien. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely Pero death. no fue así. Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. Ya ha llegado el momento. The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Poniéndote en el lugar de Solidus, a estas alturas es como los Patriots te quieren muerto, pues si sabes que te van a matar, lo lógico es enfrentarte a ellos, ¿no? Lo que pasa es que hay más giros todavía en el argumento y la historia. Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite What'd you serious. say? The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? Curioso, ¿verdad? That's right.
Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Claro, Metal pero no Gear tiene variations capacidad throughout the world. de The misiles nucleares. Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Claro, por eso Arsenal was Solidu lo que quiere hacer created es to be the hacerse con core el of our control de country. Arsenal Gear. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. Military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form Básicamente of es un control. Outer Heaven. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. Pasa que, By claro, what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The joder, Arsenal tío, de verdad plans que qué pena que no haya include salido ahora el digitally 4 manage the en flow esta of colección information, porque tengo ganas del making it 4. possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system Es is que the claro, key este to está their vinculado supremacy. The key? con Metal Gear 4. Yes. The GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely Eso es lo que new form pretende of hacer power Solidus ahora. for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in Pero a te ha salido mal la strong jugada, bargaining señor position. presidente. Bargain for what? I ¿Negociar el hoped to qué? trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven is ¿Ves? planned to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community. Is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW Vaya begins charla, to chaval. establish connections ¿Hace cuánto tiempo llevamos with hablando other con este external nota? systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Roll? You've got to find Emma Emmerich. Vaya. She's the only one who can stop that Y- thing y- once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building. I thought the levels below us were flooded. Pensaba I'm que estaba sure they inundado. won't let Literal, her has die estado just allí, yet, pero bueno. as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. B1. Cut transmission and get moving. Vale, pues venga, vamos lío. Venga. This is card 4. Vale, la It'll tarjeta give de you nivel access 4, all the way to perfecto. Emma's Creo que la location. última era la de nivel 5, puede ser. No Give recuerdo ya this bien, to ¿eh? her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after FOXHOUND. Vaya, Biological FOXHOUND, ¿no? weapon Curioso. designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disc Bueno, is the bueno, only bueno, way bueno. you're going to Eso stop de Arsenal. que estás hablando muy rápido tú, amigo. Se acaba de dar Well, cuenta. I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. ¿Qué dice, flipado? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! Este tío está flipado. Using your right to free speech, Mr. President? Or is it ex-president? The president! Why did you...
Alas, my finger must have slipped. Tío, es que cada vez que aparece I'll Ocelot, see you around, carrier boy. nos vemos, mensajero. Forget him. He did us a favor. Without free will, Vamos a ver, si Ocelot te ha matado, yo creo que tendrías que plantearte por qué. Real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you? Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. ¡Hala! Pues nada, elecciones nuevas, amigos. El presidente ha dimitido. Ha abandonado sesión. De hecho, señor presidente, tiene usted una chapita para mí, ¿verdad? Aparte de la que me ha soltado, ¿no? No tiene nada. Bueno, pues nada, F por el presidente. Torororom, tororororom, tororo. Ya está. Señor presidente, ¿recibió mi paquete? A ver, murió haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Tocar un puro. I see. I'm sorry to hear that. Hay que meterme mano así por la puta cara, tío. ¿Pero quién se cree? However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big Sí. shell facility being a front Siguiente for pregunta. Arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. ¿Ah? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. Vale, It's up to a you to Leo. make sure that the president didn't Tenemos que ir a por sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Raiden out. Pues venga, vamos, Leo. Play What's skin, your que diga status, Snake. Raiden? Snake, the president, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. En verdad. What about the nuclear No me strike code importa. sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. Porque no lo They necesita. had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe Yo they creo que found sí. a more effective weapon within Arsenal gear. Vaya, You knew about Arsenal gear? te estábamos Why didn't escuchando. you tell me about it? You never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a Sí. front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. O sea, que lo descubrió todo cuando yo estaba There's matando no doubt that al Arsenal Fatman, ¿no? gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news on several Las hizo websites. Snake. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. Claro, lo que pasa es que él se That's le dio por right. muerto, ¿no? Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. Pero I've gone salió through mal, VR ¿eh? training of the tanker mission before. Yeah?
Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yes. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. ¿No peleaba contra Ocelot en este? How did you manage to get out? Otacon La verdad que managed to have a no me small acuerdo, boat ¿eh? ready for me. That was the O easy sea, ahora part. tengo que ir The a, tough part was not getting a por dragged BAM. down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned Bueno, out ahora that tengo the que ir a whole por BAM, thing no. was a Ahora cuando setup vaya to yo a lure us. por II, a la vuelta está BAM. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. Básicamente. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Oye, Arsenal ¿os Gear acordáis de project. cuando esto era un videojuego? ¿Que se jugaba? To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it. Then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. ¿Verdad? No vea, ¿eh? Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot. Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? O liarla. Forget it. Una vez We're más. wasting time. We can figure this out later. The Liarla. nuclear strikes ¿Qué es lo que va a can hacer prevent Ocelot, it, tío? But Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI Adiós. and ultra-variable volume data. Bueno, se viene el analysis trauma, using ¿eh? complex logic. Oh, de How she verdad, got Ocelot, involved tío, in qué asco. weapons development is beyond me. No te puedes estar quieto nunca, loco. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. I'm on my way. Vale. De acuerdo, entonces tenemos que ir ahora al nivel B1. Pasar otra vez por donde estaban las minas. Y esta vez continuar hacia adelante. Pasa que viene también el bailado flamenco. Jack, Sí, sí quiero. Como me vuelva a preguntar, ¿sabes qué día es hoy? Le voy a decir no. Jack, What is it? I've always been alone. Huh? I'm so lonely. Lonely. Rose, we've always... Not always. What do you mean? You've never slept beside me. What are you talking about? After we've been together in my room, you stay awake all night, or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Mira, paso. Mira la charla, loco.
Y todo por guardar partida. ¿Pero tú te crees que esto es normal? ¿Pero qué quiere? Que yo esté aquí todo el día enganchado aquí a ver cómo habla la gente, loco. Madre mía. Arsenal Gear. Chapa Gear Solid. Vale, a ver. Punch Button. Me da para allá al siguiente. Joder, ya empezamos con las llamaditas, tío. Dejadme. Are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This ¿Te place vale, is Otacon? flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, Verás. there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father. De in verdad our es que swimming pool. la She imagen. can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. Que tiene un trauma, In fact, básicamente. She swam like a fish until that day when she almost Tiene un drowned. trauma, pero. When the Otacon. accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she Pero, ¿y needed por my qué help. estaban en la piscina, What were you Otacon? doing? ¿Quieres hablar de eso? I was, So Emma survived the ordeal. yeah, but my father didn't. So you Bueno, blamed tu padre yourself era un and poco left hijo your de puta, family. También hablemos No. de. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? Joder, es que es I haven't normal. seen her since that Es que es day. normal, pero si es que el que Yes, se I tenía think que haber so. ahogado ahí I era got a letter Otacon. from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn. If she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty Pero si much no sabe flooded. nadar, no, que no Look, puede nadar, es maybe you diferente. can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into Pero your ¿por qué no head, puede hablar 'cause de you lo won't have que time to estaba look at it haciendo when you try to Otacon, bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. ¿Qué estabas haciendo, Otacon, para no poder ayudar? ¿Eh? De verdad. Qué tío más asqueroso. Otacon, Otacon. Yo me voy. ¡Ah! ¡Que me jaobo! Vale. A ver, ahora con cuidadito de no reventar aquí. Perfecto. Ay, no, 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 no. Si era por allí. ¿Era esta? Sí. Te viene un mini sustito, ¿vale? Yo aviso. Lo dije. ¿Y es donde explotó la bomba? Que es donde murió este. Esto no se abre, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Pues eso, aquí es donde explotó la bomba. Por eso está todo esto inundado y está hecho mierda. Ok. No, pilla eso. Raiden, por el amor de Dios, deja de hacer el sireno. Vale. ¿Y ahora por dónde? Por arriba. Por aquí, para allá. Vale, ya estaría. Ya vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Pam, 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 pam. Pam. Anda.
Hemos recuperado todas las raciones. ¡Ojo! Ay, se viene. Hostia, ¿y ese tirón? Este tirón me ha pasado a mí también, ¿eh? O sea, no es solamente en el directo. Aquí tenemos Le Bailaore de flamenco. Si yo me caigo a ese agua, es insta-kill, ¿vale? Está meditando aquí el nota. Unfortunately, hell had no vacancies. El nota este se fue corriendo para acabar aquí. ¡Arsa! Ole, ole. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. Juega un poquito como si fuera Psychomantis, ¿no? ¿O qué? This should be fun. Well worth the wait. Yam. You knew I was coming? You've become a nuisance. I can't let you interfere with us. Bueno, ahora ya todo el mundo se siente libre de decir Arsenal Gear, ¿vale? Era top secret hasta que yo lo he descubierto. Cuando yo lo he descubierto es como si ya da igual, ¿no? Ya lo sabe todo el mundo. Se ha enterado el último tonto. A partir de ahora ya podemos decirlo aquí a grito pelado. Venga, va. Otra chapa. She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. Pero que yo no lo he matado, que ha sido Ocelot. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? Joder, macho. Cada vez te das cuenta de que cada vez entienden menos. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Entonces se convirtieron en una célula terrorista, ¿no? And destroy this world of deceit they have created along with them. Madre mía, tío, la clase de historia. Insane. We might be the only ones telling the truth. Telling the truth. Va. Vamos, vamos. Que yo me quiero dar de hostia ya, Lo dicen ya por megafonía. Mira, que Arsenal Gear, ¿vale? Arsenal Gear. Tenemos un Arsenal Gear. Lo peor de todo es que cada uno tiene una idea de lo que es Arsenal Gear y demás. Y ninguno tiene ni puta idea de lo que es. Ni puta idea. Y esto no se va a saber hasta que lleguemos a Metal Gear Solid 4, tío. Los cojonazos. Que sí, que sí. Ese agua tiene un montón de midichlorianos de eso del Star Wars. Está muy cargado. Yo creo que no. Vale. A ver cómo iba esta vaina. Ahora saltaba, ¿no? A ver, esto había que romper las luces. Me la sudas bastante ahora mismo. Y él mientras me va tirando mierda. Efectivamente. Porque con los cuchillos es eso, si me pillaba la sombra, me inmovilizaba, en plan Shikamaru.
que venía este tío directamente desde el mundo Narutron. Con cuidado, vale. Míralo cómo baila. Oxígeno de BAM. Le puedo disparar, ¿verdad? Sí. Vale, cuando está así con Laura en rojo, tiene ultra instinto, lo esquiva todo, ¿verdad? Cuidado, ninja. Pam, pam. Míralo cómo se la suda. Mira que andares, chaval. Como yo soy el puto amo, le voy a meter un dardo en la cara. ¡Ajá! Te quito una mierda, ¿no? De estamina, pero bueno. Vale. Madre mía. Oye, le había dado, tío. Es que tengo todavía el toque de Metal Gear Solid 3, ¿sabes? De hacer así, 2 veces, y aquí no desaparece. Con eso le bajó el oxígeno más rápido, ¿verdad? Efectivamente. ¡Oh! Me he quedado clavado. Si le tiro un hachazo o algo. O sea, una stun, a ver. ¿Sales antes del agua o qué? No, se la suda. ¡Ojo! He encontrado el patrón, tío. Vale. No parece que sea muy complicado, ¿eh? O sea, complicado va a ser en el modo difícil. Es que lo tengo clarísimo. ¡Que viene, que viene! Guau, vaya navajazo, bro. ¿Le puedo pegar así o algo o qué? A ver, hay que contrarrestarle. Joder, hay que contrarrestar una mierda, loco. Pam. Mierda. Vale, listo. Pam. Vaya tiro, ¿eh? Vale, tengo que aprender a esquivar eso, tío. Tiene que haber alguna forma, ¿eh? Pero ¿por qué no da la vuelta, tío? Oye, pero le estaba dando ahora el puñetazo. Tampoco vale eso. Ya, cuando tenga que hacerme este jefe en condiciones. Pero bueno, tío. Me ha roto el combate. El golpe es el navajazo. El que viene directo a pegarme el navajazo, tío. ¿Dónde estás, chulo? ¡Ah! ¿Le pega un puñetazo? Eso por pringado. Dispara. Joder, chaval. Vamos a ver.
Me he saltado un arma, ¿verdad? Me he saltado un arma. El rifle de tranquilizantes, ¿no? No había un... Bueno, a este ya le queda nada. Ya está. Vaya voltereta, loco. Y van 2. Lo hemos derrotado ya 2 veces, va. Pam, 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 pam. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Vale. Pues nada. Continuamos. Venga. Y. Segundo tramo. ¡Ey! De cabeza, loco. Rematado de cabeza. Vale. Vamos a ver entonces por este lado, que es lo que hay. Perfecto. Nada más que había una mina y balas. Tenemos un camino a la derecha, uno a la izquierda y otro que también... Hay dos a la izquierda, mejor dicho. Está un poquito antes. Vale, que tenemos por aquí, nada más. Efectivamente. Joder, pensaba que estaba más lejos, tío. ¿Quieres pillar esto, Raiden? Gracias. Y armor. Hemos pillado una armadura, ¿eh? A ver. Chaleco antibalas. Claro, este es el... No tiene pasamontaña. Sufrirás la mitad de daño, vale, perfecto. Vale. La hemorragia no se para aquí, ¿no? Pues listo. Ahora sí que sí. No. Cuidadito, Raiden. A ver dónde mete la cabeza otra vez. Perfecto. Va, chaval. Está la cosa tensa, Como para reventar ahora contra un... Hala, ya tenemos el node. ¿Aquí dónde está? Vale. ¿Libro? No puedo pegarle a las taquillas, tío. ¿C4? ¿Le pongo una C4 aquí en la puerta? Sería jocoso, ¿no? Y bastante cruel, también te digo. Gafas térmicas. Vale. Vamos al lío. Are you all right? Who are you?
Raiden, I'm getting you out of here. Get me out? You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Here, I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Let's try. Hablemos por codec. Can you hear me now? ¿Tiene WhatsApp? Habla por WhatsApp. That's right. I have nanomachines too. Then you're not. Wow, va a tope. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The President. Really? I need you to come with me to Shell 1. Your brother's waiting for you there. My brother? Come on, we have to get moving. This place will be flooded soon. ¡Cuidado! Ahí va. We better move. I can't. I can't swim. Leave me. You can swim. You used to love it. How do you know? Your brother told me. Vaya, por Dios, ya empezamos. He's really here? That's right. He's here to rescue you. No, no habléis de mierda. No es el momento, se está inundando. And I'm telling you he's here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have to get out of here. No! I hate water! It's Vaya. hopeless! I can't swim! Odio el agua. I can't swim! Ya You empezamos. can do it. I can't! Come on, deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. Endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Vale, pero eso sí que just tiene hold your explicación y breath. demás. I'll do the O sea, eso va rest. por otro lado, ¿eh? First we'll head to filter chamber 2, then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. All I have to do. How long? All I have to do. Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. Open your eyes. We'll be on the other Mira, vas a side. ver cómo Give nos me a vamos a signal if you comer think you're running out of breath. mina tras mina los dos What do you do juntitos. Swim faster. Juntitos. Tú agárrate del cuello que se vienen curvas. Se vienen curvas. Hang on tight. Venga, vamos al lío. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. 1, 2, 3. Wait. Era broma. What is it? Que no me quiero... Let me take off my glasses. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. Una chica con I suerte. wear them for show. Trying to be different from the other girls? No, it's not like that. No, es I like porque glasses. le recuerdan al hermano. Lo va a decir There's después, this guy pero... I liked who used to wear them. Your first boyfriend? Más o menos. Somebody more important. Vale, por Dios. Otra trauma, tío. Es que de verdad, ¿eh? La familia están todos enfermos de la cabeza. Okay, let's go. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Es que están todos traumas, tan psicotraya, loco. ¡Vámonos! Vale, era por allí. Ahora, claro, como Emma tiene menos oxígeno... Vale.
Tiene menos capacidad pulmonar. Ya. Ahora hay que llevarla de la mano también, ¿no? No había que coger... Dar el triángulo. Eso es. ¡Vamos! Por aquí. No es buena idea tampoco que os quedéis ahí. La charlita no, tío, por el amor de Dios. Mira, resulta que mi hermano estaba un poco... You did good. Yo de la I cabeza. concentrated on your heartbeat. Vaya, por qué bonito. It reminded me of when I was a kid. Pam, 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 pam. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. Vamos, que estabais un poco tocados de la cabeza. But it was always just make-believe. We were only kids. Ya, pero... You know what I mean. No, no. I never had a family, but I think I know what you mean. Raiden, what's your Raiden. status? Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell Estaban 1 tocados de la as soon as cabeza, you can. That's going to be Esa hard familia, with the tío, te lo connecting digo de verdad link que on no the había upper ni uno. level Ni uno que destroyed. se salvase. Estaban Did todos say psicotraya, something loco. about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Vale. Emma? She's been injected with something and Nada, hay she que can't llevarla. walk without any help. Take her with you. Free your Ah, hands bueno, me lo of any explica ahora, equipment ¿sabes? and hold down the action Me lo button explica to ahora, give después de her a haberlo hand. hecho ya. To release your grip on her, take your finger off the action button. Vale, pero ya no continúa Emma can contando sit nada and más, ¿o wait qué? until you help her back up. And be careful. Nada, paso. Nada, efectivamente, no dice nada más. We've infiltrated the computer room. What's your Vale, la sala de situation? ordenadores. Estaba en el Emma's safe. Shell 1, ¿no? We're heading your way. Good job. Estaba en la planta B2 Looks like everybody's del Shell aboard 1, ¿no? Arsenal. Y hay que llegar hasta I allí had a look ahora. at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. How? EE, is that you? No, es tu prima, no es tu hermana, es tu prima. Why are you involved with Metal Gear? Igual que tú, igual que You knew papá, our igual que family's todo el dark mundo, que history estáis and todos still got psicotraya. involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? Yo, es que I los wanted Emmerich to deberían hurt you. de I wanted to extinguirse, see ¿sabes? you Porque esta suffer. familia siempre está involucrada en You todos los abandoned desarrollos de me. Metal Gear. No, Siempre están that's todos not what happened. All right. condenados, That's tío. enough. Es que están todos Who are you? traumados y... I'm a friend En of fin. Otacons, Emma. Otacon. Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over Gracias, here right Snake. now. Gracias. I Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Verdad, falta poquito Take ya, care ¿eh? of my Lo sister. que pasa es que hay un montón de chapas por el camino. Porque ahora tenemos que llegar hasta el... Hasta la sala esa y acceder ya a Arsenal Gear y... Se viene el tramo final, ¿eh? Lo que pasa es que hay un montón de secuencias, tío. Vale, ahora hay que pasar justo por donde están todas las vigas y demás. Uy, qué ojos. I've got this disk that the president gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. Vaya. Why did the president give it to you? Did something happen to the president? ¿Ha morido?
dead. What? ¿Eso? ¿Muerto? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Vaya por Dios. Huh? You look surprised. Well, Cat got your tongue? I'm sorry. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Me hace gracia porque es como el concepto de sí, yo he creado esto para que afecte a no sé qué, a no sé cuánto, porque lo he programado yo y tal, no sé qué, y es como, vale. What exactly is it? Suena todo muy bien, pero es como no funciona así la movida, ¿eh? A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. In this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered No by funciona servers así la employing movida. the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's De algo me just a suena, small ¿no? sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Hombre, tiene Now, sentido. look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Vaya viaje en la cabeza, chaval. O sea, para dejarte loco, ¿eh? Not to mention the lifespan of the average individual is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? Ya empezamos con las movidas del ADN, tío. 40,000? Right, that's what was announced at the turn of the century, but there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. Vaya. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Negacionista ahora. And their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hammets. Están soltando aquí términos y definiciones en plan de, mira, sí, controlamos un montón, sabemos del tema y tal, no sé qué, pero mira, que controla no sé cuánto teraflop, loco. Y es como, ¿tú estás seguro lo que estás hablando? Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. Eso es importante, parece que no, The subsystem for executing the task exists within our social structure. Pasa que después tiene un girito también de tuerca. Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? El efecto 2000, ¿no? If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program.
using the internet at full capacity. Kojima en verdad estaba sembrado, ¿eh? Governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes. Pero a ver, no era Everything así. supplied from that day onward contains the same program. El efecto 2000, a efectos prácticos, era otra carajota, Do you tío. really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably. But the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the A ver, básicamente el terrorists- efecto 2000 era un overflow y ya You're está. right. No era ningún tipo de virus ni nada, simplemente que Right. estaban utilizando para las fechas dos dígitos I think we'd better head for the para el año, computer room. ¿vale? Entonces, claro, llegaba el año 1999 y el siguiente año, si sumas uno, era el año 2000. ¿Qué pasa? Que entonces Noisy, overgrown el parakeets? contador pasaría del número 99 al número 00. Y no se sabía cómo iban My only friend. a actuar ciertos sistemas delicados y demás. Ya está, eso era el miedo que había y el efecto 2000. No es ningún tipo de virus ni nada. Una carajota y ya está. Spoiler, no pasó nada, seguimos aquí. No. I really needed someone to talk to. Right. I think Y we'd este es better el loro después que aparece en el 3, ¿eh? Como si fuera el loro de a 10. little longer to cover than the last time. Puto I'll loro. give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead Porque body, hay not a muertos. pretty sight. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. ¿Y cómo has pasado tú si no has visto, si no se puede ver nada? Raiden, ¿tú tienes rayo X? What are those sticks in your head? Yo, son palillos chinos, tío. They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, Cuidado, ¿eh? I'm much more than cute. Okay, let's go. Cuidado, ¿eh? Raiden. Que llamamos a Rosemary. Jack. Que me llame Raiden. Vale. Me da para llegar al siguiente, ¿no? Sí. Aquí, abre los ojos. Con el muerto al lado. Hijo de puta. Abre los ojos. ¡No! Mira, estoy jugando muy fuerte, ¿eh? Estoy aquí, vamos. Ole y todo, ¿eh? Esto es lo bueno de haberme comido la bomba antes. Bueno, que era la siguiente. Por aquí. He despejado el camino con la cabeza. Se acabó. Se acabó el agua. Por ahora. Ven, vamos, anda. Te llevo de la manita. Ah, que le daban asco. Venga para casa. Venga, anda. Fuera. Madre mía, ¿eh? Vengo de un entrenamiento de realidad virtual, así, en plan militar, para ser el soldado definitivo y tal. Y al final acabo con un spray quitando cucaracha, loco. Adentro. Venga, anda. Vamos, chiquilla. Para pa 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 pa. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Está fuerte la cosa. Ya queda poquito. Vale, quédate aquí un momentito. Porque vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar aquí las chapas.
Porque aquí han aparecido ahora unos cuantos soldados, ¿no? Solo veo uno por el momento. Creo que hay otro más abajo, si no recuerdo mal. De hecho, estoy pensando que Bab no me ha dado nada, ¿no? Por haberlo... No me ha dado chapa ni nada, ¿no? Y lo que me... No sé si esta también tenía una chapa, espérate. No. No tiene, no tiene. ¿Hacemos la de Eva en el 3 o qué? ¿Nos la llevamos nosotros a cuesta? No, en verdad ahora la despertamos. Vamos a hacer antes lo de las chapas. Porque hay uno aquí abajo. Aquí. En este pasillo tiene que haber uno. ¿Ves? Y en el otro hay otro. El de arriba. ¿Este no se ha dado la vuelta o qué? Me he concentrado. Don't kill me. ¿Verdad? No es tan largo el juego, tío. O sea, es verdad que creo que se puede hacer más corto que el 3. El 3 en 2 horas se hace, ¿vale? O sea, oye, me lo he hecho yo. Sé de lo que hablo. Lo que no sé es exactamente cuánto puede demorarse este. Creo que más o menos lo mismo, ¿eh? En 2 horitas está fino. Porque el problema es que, claro, una vez que te lo estás pasando normal, viendo todas las secuencias, la percepción que te da es diferente a la de... pasártelo skipeándolo todo. Vale, esto sigue roto, ¿no? Entonces, de aquí no... Del Shell 2 no se ve nada, ¿no? Claro, pero esto está jodido. Ahora habrá que tirar por aquí para volver al Shell 1. Pero toda esta zona se ve. No lo recuerdo, ¿eh? Vale, a ver. Arriba. El dardo en la cabeza, pobrecilla. Vámonos. Anda, mira. Bueno, ha llegado aquí. Are you going to shoot me? Don't shoot. Al lío. Vale, otro más. Ven, ven. Yo creo que no. Dame la chapa. Dame a mí. Venga, vamos. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Me tengo que ver también una run, ¿eh? Pero bueno, y este ha aparecido aquí y no ve al otro. Vaya, ahora sí le ve, ¿no? Madre mía, cómo está el percal. Ya. A mí me suena que la placa de Snake en el nivel más alto era la que tenía. ¿Era la de Kojima? ¿Puede ser? Ay, la madre del cordero. No pasa nada. Ah, de verdad, tío. Ven aquí, anda. Quédate aquí. ¿En serio?
Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Pero bueno. Joder, tío. Y todo porque la han visto a ella. ¿Te quito ya? Y yo, pero es que es respawn infinito aquí, tío. Ve, mira. Hay otro, ¿eh? Estoy a... Joder, se ha levantado el tío este. Qué pesado, de verdad. Que quiero la puta chapa, loco. Me vais a matarla, tío. La vais a matar y me voy a acabar en toda vuestra nación. ¡Muérete ya, hijo de la gran puta! Oh, Dios. Ahora lo otro. Ahora por el otro lado. Ay, de verdad, tío. Nota mental. Apuntar. ¿Quieres disparar? Perfecto. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que nos vamos a ir a tomar por culo todos. Venga. ¡Hala! Tomar por culo. No sé de qué me habla, Otacón. Haber venido tú con los cojones. Si es que de verdad que no se puede ir tranquilo, ¿eh? Vamos a ver, no, esta no, esta. La Socom, a tomar por culo. ¿Tienes la chapa? Como no tengo la chapa, os mato a todos directamente, ¿eh? No tiene la chapa, perfecto. Ven aquí, anda. Vaya colleja. Y falta el del fondo que aparece después también, ¿no? Y ya está. Es lo que hay. O sea, si estáis haciendo runs para conseguir las dog tags, del tirón. Y lo penséis, matar a todo el mundo, tío. Como a este. Venga, ahora vendrá el del ascensor, que también lo podemos matar. Nos falta únicamente el del fondo, tío. ¿Cómo me la ha hecho? Vaya jugada más fea, tío. Que me ha pillado del tirón. A ver, lo suyo sería romper ahí las cámaras y dejar ahí dentro a Emma. Pero como me la suda bastante... Ajá. ¿No se da cuenta? Bueno. Let's go. Let's go. Vale, ahora el otro, ¿no? Nota, que tienes un amigo ahí al lado muerto, ¿eh? Se la ha sudado, bueno. Pam, pam. Pa, 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 pam, pam, pam. Vale, quédate aquí, anda. Es el cabrón que me la ha liado. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu ruta, amigo? Ahí, perfecto. Dame la puta chapa que te voy a volar la cabeza ya. No, please don't, no. Ya te digo yo que te voy a matar. Hala, ahí la llevas. Please don't. No, que va. No, que va. Vale. Arsa. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Pero bueno. Media hora y no explota, ¿eh? No parece que hayan soldado, ¿no? No lo parece. Pero vete a saber. Igual que antes, ahora pueden hacer spawn y ya está, ¿no? Y me hacen el lío de nuevo. Please don't.
Efectivamente. Buenas tardes, amigo. Efectivamente. ¿Alguna pregunta? Ah. Para pam pam pam. Pam pam pam. A ver, esto por aquí no podía acceder, ¿no? No, está roto. Efectivamente, la mitad de la base esta no se puede explorar. A ver, ¿por qué he bajado con ella por aquí? Si sé que por aquí no puedo continuar. Efectivamente, aquí hay munición y ya está, ¿no? Vale, el camino es por arriba, por el centro. Vamos, chiquilla. Parara. Parara. Vale, pues ya va quedando poquito, ¿eh? Ahora tenemos que apagar el fuego, ok. Pues sí que es más corto de lo que recordaba, ¿eh? Lo recordaba más largo el juego. Vale. Por si acaso. Vamos. Corre, corre, corre. Que esto se aviva ahora de nuevo. Por la mañana yo me levanto. Como todos los días. Efectivamente me pide la tarjeta de nivel 5, pero por suerte y tiene una. Abortemos la misión. Damn. Giving up already? Wow, ¿te rindes tan pronto? Ta-da! What the? Are you impressed? Fua, la verdad que sí, ¿eh? Well, the truth is, I just remembered it myself. Esto está todo jodido, ¿no? Vaya por Dios. A la primera de cambio. Joder, tío, mira, paso otra vez. Mátame, anda. No quiero vivir. ¡No, qué escopetazo! What the hell happened? What the hell happened? Raiden. Tío, pues mira, te voy a decir lo que ha pasado. Que no sabía que habían dos notas mirando justo a la puerta por donde he salido yo. ¿Qué quiere que te diga, chiquillo? Pues me la he llevado. Y lo mismo uno para otro. ¡Oh! Vale. Ay, ese culito que se te va a quedar helado. ¿Tienes un frescor en el ojete o qué? Vale. No te voy a matar. Te prometo que no voy a de... ¡Ay, va la leche! Que se me fue el gatillo. Y ahora tú. ¿Qué, Ahora ya no es tan agradable. Ahora ya no hace tanta gracia esto, ¿eh? La escopetita ya... Sí. Vale. Creo que estos son... Puede ser los últimos soldados que hay en toda esta parte. Creo que ya no hay ninguno más. ¿Me suena? Posible. No me acuerdo ya, ¿eh? Pero puede ser, ¿eh? O sea, las últimas chapas que hay prácticamente ya hasta el arco final. Pam, 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 pam.
Madre mía. Hostia, tío, pues se caza por el viento. Hombre, tiene que haber una corriente ahí de la hostia, ¿eh? I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Joder, Why? pues combinación, amiga. We have to go down a ladder. How La tiene far? al lado, literal. ¿Por qué la llama Just por a little codec? bit. Why do I feel like Creo we've que es had this para ahorrar la conversation secuencia, ¿no, before? Kojima? How little Para is no tener que little? estar haciendo ahí una animación y todo el About rollo, ¿no? 130 feet. Hmm. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Menos mal que justo se ha pasado porque tienes que usarlas para bajar, ¿eh? Si no, no sé yo cómo vamos a salir de ahí. El truco está en no mirar abajo. The sunset. It's beautiful. If we don't hurry, it'll be the last we see. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, Vaya I por think Dios. you can make it across. De verdad, que no se puede hacer una pregunta para ver cómo podemos atajar aquí el problema. This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right, the oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah, It's time to play sniper. not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. Ya, pero hay un punto I'll get ciego ahí, there and provide Cuidado. some support of my own. Thanks. Think you Ahí hay can un punto handle it? ciego porque hay I un know tramo the que drill. no I faced a lo similar puedes ver tú. situation in Entonces se va a tener que advanced encargar él level desde el otro 4 lado, pero él VR todavía no está training aquí. with the PSG-1. VR. Guess it's better than nothing. Make sure Todo el you rato don't con hit Emma. la realidad virtual Right está now, with entrenado Arsenal's en la board realidad in virtual, en la progress, realidad virtual, y es security como should be que at no a es lo minimum. mismo. That doesn't mean it's going to be easy. ¿Ves? Given the situation, they probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Thermal Okay, goggles. I'm heading for Strut E. Vale. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Pero que no hay que preocuparse. Que no te vas a caer. Vale, vamos a ver. Vamos a dejar por aquí el capítulo de YouTube, ¿vale? O sea que vamos a detener aquí el capítulo y vamos a seguir jugando, ¿vale? Voy a seguir, bueno, lo voy a jugar del tirón, pero es para no hacer el capítulo más largo porque llevamos ya 2 horas y media. Así que vamos a hacer la despedida y continuamos. Muchas gracias al que haya llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.